اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا والتصیب والصلاة والسلام علی امام الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. I, Afia Sheikh, welcome to you all with Islamic greetings, the greetings of Jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, blessings of mercy of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. Today we are on the topic of Prophet, peace be upon him, part 1. And those who are new in my channel, please like subscribe. So, जब आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पेट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो उनके अब्बा का इंतकाल हो चुका था, जिनका नाम था हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. तो उनका इंतकाल हो चुका था. तो फिर वहाँ पे ऐसा माना जाता था कि जब किसी के शौहर का इंतकाल होएगा तो 1 साल तक परफ्यूम इतर ऐसे वगैरह कुछ नहीं लगाना है, थोड़ा सा भी नहीं लगाना सकते. सो ना जब वो 4-5 मंथ्स हो गए, फिर ना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पेट में थे तब उनकी खुशबू आने लगी बदन से, और उनके सर पे ना एक बादल चलता रहता था उनके साए में. तो फिर उनके अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अब्बा पूछते हैं कि तुमने परफ्यूम लगाना क्यों स्टार्ट कर दिया, लोग हमें ताना देंगे. तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे बदन से पता नहीं खुद ब खुद 4-5 महीने से खुशबू आ रही है. तो जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉर्न हुए ना, उनका आँखों में पूरा काजल लगा है, सुरमा लगा है, और उनके जुल्फ़े एकदम काली काली हैं. तो उनके जो जिन्होंने ना जब वो पैदा हुए ना तो उनके वो इतनी खुशबू आ रही थी ना, उनके वजह से इतनी खुशबू आ रही थी, सोचिए इतनी खुशबू आ रही थी. तो फिर जब वो 6 बरस के हुए तो हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया. फिर उनके दादा ने संभाला उनको. फिर जब वो 8 बरस के हुए तो उनके दादा का भी इंतकाल हो गया. फिर लास्ट उनको संभाला किसने? हज़रत अबू तालिब ने, उनके चाचा ने, उनके सगे चाचा थे वो, उन्होंने उन्हें संभाला. फिर जब बच्चे वहाँ पहले क्या होता था, जब बच्चे 2-3 साल के होते थे तब ना उन्हें भेज दिया जाता था दाइयों के पास. तो वहाँ पे बहुत सारी दाइयाँ थीं. तो फिर ना हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, उन्हें प्यारे रसूल को दूध पिलाने मिला. तो वहाँ हलीमा सादिया उनके घर पे गई प्यारे रसूल के, और फिर ना उन्हें जब उन्हें उठाया ना अपने गोद में, तब ना उनके घर में इतनी बरकतें आना स्टार्ट हो गई. हलीमा सादिया के घर में ना एक बकरी थी जो बिल्कुल कमज़ोर थी, और एक ऊँटनी थी वो भी कमज़ोर थी. उनके घर में खाने पीने का कुछ नहीं रहता था ज़्यादा, अल्लाह के करम से उनका घर चलता था और उन्हें कुछ खाने को पीने को मिलता था, उनके बच्चे भी थे. तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हलीमा सादिया के घर गए ना, तब ना वो जो उनकी बीमार और कमज़ोर बकरी थी ना, वो एकदम तंदुरुस्त हो गई. और जब बकरी का दूध निकलता है ना, वो दूध ना उसका निकलता नहीं था, फिर ना उसका दूध भी भर गया, और उनकी ऊँटनी भी एकदम तंदुरुस्त हो चुकी थी. इतना सारी बरकत आई है. सोचो प्यारे रसूल जब उनके घर आए थे तो धाई हलीमा ने उन्हें दूध पिलाया था. फिर उनकी बकरी भी तंदुरुस्त हो गई, फिर उन्होंने दूध भी पिलाया उन्हें. फिर प्यारे रसूल बड़े होते जा रहे थे, और दाई हलीमा ना उनका बहुत ख्याल रखती थी. उनकी ना एक दिन तबीयत ख़राब हो गई थी. उस दिन ना क्या हुआ कि जंगल में ना जो लायंस थे ना, उनके बच्चे बकरियाँ चलाने गए थे. तो जंगल में जो लायंस थे ना, उन्होंने उनकी बकरियों को उठा के लेके चले गए. और जैसी ये बात उनके बच्चों ने आके हलीमा सादिया को बताई ना, तो हलीमा सादिया के आँखों से आंसू निकलने लगे. और जब ये सब चीज़ें जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे ना ये सारी चीज़ें, तो वो देख के ना वो जाते जंगल, वो शेर था, सोचिए शेर से मिलने गए,
ان کی طبیعت بہت خراب تھی، ان کا ہائی فیور تھا. حلیمہ سعدیہ ان کو نہیں جانے دے رہی تھی. پھر بھی وہ ان سے تھوڑی ریکویسٹ کر کے وہ گئے اور ان کی ماں نے بولا ٹھیک ہے جائیے، بٹ بچوں کو انہوں نے کہا کہ ان کا دھیان رکھنا. تو پھر وہ جیسی ایک چٹان پہ چڑھے اور شیر دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے، اور پیارے رسول نے پوچھا شیروں سے کہ تم نے میری رضائی ماں کی بکری کیوں لے کے بھاگے تم؟ اس کو کچھ نہیں ہوا تھا، اتنا سا بھی کچھ نہیں ہوا تھا. تو پھر شیر نے کیا جواب دیا، اتنا اچھا جواب دیا کہ بولے یا رسول اللہ، اتنے دن سے آپ جنگل نہیں آ رہے تھے، ہمارے کو آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی. جب پیارے رسول جنگل میں جاتے تھے نا ان کے ساتھ، تو ان کی جب ملاقات ہوتی تھی جانوروں کے ساتھ نا، تو جانور ایک دم خوش ہو جاتے تھے ان کو دیکھ کے. تو پھر وہ شیر بولتے ہیں کہ اس لیے ہم نے آپ کی ماں کی بکری لے کے گئے کہ آپ کی ماں کی بکری لے کے جائیں گے نا تو آپ ضرور آئیں گے ہمارے پاس. تو جب پیارے رسول نے سنا تو ان کی بکری واپس لے کے گئے وہ اپنے گھر پہ، ماں کو دکھایا. تو ان کی ماں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیا ہے ان میں کہ اتنا وہ ہو رہا ہے، ان کا اتنی برکتیں آئی ہیں ان کے گھر میں، اتنی برکتیں، سوچئے. So with this I come to an end my speech. Jazakallahu khairan kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This part is part 1, how Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has born.